हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लर्न विथ सुधृति चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज आपण को मुझे 10टी टिप्स कहबी जहाँ 2 ରୁ 5 वर्ष पिला पाठ पढ़ारे केमिति आपण मन लगाई पारिबे। आसंतु आलोचना करिबा। बहुत पेरेंट्स मानकर क्वेश्चन थाए जे आम पिला 3 वर्षर हो गलानी, लेखिबा शिखिनी, आम पिला को 4 वर्ष हो गलानी, बही पढ़ी आसुनी, कौन कले आम पिलांक भितर आमे पाठ पढ़ाई आग्रह सृष्टि करि परिबा, पिलांको पाठ पढ़ाई केमिति मोटिवेट करिबा। प्रथमतः मु आपण मानकु कहिबाकु चाहिबी जे आपण पूरापूरी मुंड ठंडा करी रिलैक्स हो जांतु आ मो कथा ध्यान दे शुणंतु। मु आपण को 10टी जरूरी कथा कहबी जार साहाय्य आपणक पिलार निश्चिंत पाठ पढ़ारे मन लगी पारिबो आ आपणक प्रेशर निश्चिंत कम होई पारिबो। टिप्स नंबर 1, पाठ को मनोरंजन भित्तिक बनातु। पिला मानक पई पाठ को फन वे रे आपण पढ़ाइबा को चेष्टा करंतु। सेथिपई बहुत सारा एजुकेशनल टॉय आसुची, तार आपण हेल्प नहीं पारिबे। अल्फाबेट टॉय आसुची, चार्ट पेपर आसुची, ए सबुर साहाय्य रे स्कूल रा जेमिति फन एंड प्ले वे रे पिला मानक सब सिखौचंती, आपण को मध्य घरे पिला को ठीक सेमिति ही सिखेबा को पड़िबो। उदाहरण स्वरूप आपण पिला को ए लेखिबा सिखेबे। केमिति सिखेबे? आपण फास्ट गोटे आपेल तैयारी करी ताको पिला को कलर करने को दियंतु। तापरे ताको कहिबे ए फॉर एप्पल, चलो एबे ए बनेइबा। 1 स्लेंटिंग लाइन, 2 स्लेंटिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन हे गला ना। एठी आपणकर किछि ना किछि आपण स्टोरी बिल्ड करिकी पिला को लेखिबा सिखाइबे। आउ जेते बेले पिलांको आपण सीढ़ी रे नहीं बा मंदिर रे नहीं कोठी जाउचंदी तांको ओरल काउंटिंग करिबा सिखांतु। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एभली भाबरे आपण पिला माननकु फन वे रे सिखाई पारिबे। एमिति भी करि पारिबे। तार स्टार्ट बटन को आपण काउंट करिबा पई कहिबे, किछि ना किछि आपण निज वे रे स्टोरी बिल्ड करिकी पिलांको कहिबे, तो पिलांकर आग्रह बढ़िबो। खाली बही नै कि आमे पिलांको पढ़ेइले पिलांको पाठ धीरे धीरे बोर लागिबो। तो आपण एभली करी देखंतु थरे। एबे देखिबा टिप्स नंबर 2, पिलांको मोटिवेट करंतु। आमे जदि आजि ठारू पिलांको कहिबा जे तू डॉक्टर हेबो, पाठ पढ़, तेबे से जम्मा भी पढ़िबनी। किंतु जदि आपण ताको कहिबे कि तमे पाठ पढ़ी दियो, तापरे मु तुमको बुलेबाकू नेबी कि कलर करबाकू देबी कि तुमर खेलना आनी देबी, तो यह निश्चिंत भावरे काम करिवो। छोट छोट मोटिवेशन रे पिलांकर मन लगी थाए और पाठ पढ़िबाकू आग्रह सृष्टि होई थाए। एबे देखिबा टिप्स नंबर 3, रूटीन सेट करंतु। पिला माने बहुत जल्दी रूटीन रे आसी जानती। पाठ पढ़िबा जगह, पाठ पढ़िबा टाइम से सब सेट करंतु। फास्ट टिके प्रोब्लेम आसी पारे, किंतु ट्राए करंतु पिलार पढ़िबा टाइम निश्चिंत फॉलो करंतु। से टाइम रे पिला कलर करू, पोएम गाऊ, राइटिंग करू, किछि भी करू, तार जोटा इंटरेस्ट से जिनस करू। पिला से टाइम रे गोटिए जगह रे बसछु आउ तापरे रूटीन धीरे धीरे तार फॉलो होई पारिबो। पिला भी धीरे धीरे तार अभ्यास रे पकई पारिबो, ताहले जाई पिला किछि सिखि पारिबो और तार पाठ प्रति आग्रह सृष्टि होई पारिबो। एबे देखिबा टिप्स नंबर 4, शांत जगह रे पढ़ेइबा को चेष्टा करंतु। छोट पिलांकु सब बेले सेमिति जगह रे बसांतु जेमिति से कम रु कम डिस्टर्ब हबो। पिलांकु खेलना सबू तांको सामने रे रखंतु नहीं। चेष्टा करंतु टीवी साउंड, जनगहली साउंड ए सब पिला ठारू दूर रे रहू। जेते बेले पिलांको सामने रे टॉयज आसी जाई थाए, से खाली टॉयज विषय रे विभिन्न स्टोरी भाबी थाए। और ए टॉयज नै कि मु एमिति खेलिबी सेमिति खेलिबी, से जिंस रे तार मुंड लागी जाई थाए। सेति पई पिला माने बहुत जल्दी अन्यमनस्क होई जानती। सेथि प्रति आमको ध्यान देबा को पड़िबो। एबे देखिबा टिप्स नंबर 5, धैर्य रखंतु। मु कहिबी आपण धैर्य रखंतु। कहार पिला 3 वर्ष होई राइटिंग करूची, कहार पिला बुक रीडिंग करूची, किंतु मो पिला 5 वर्ष हेलाणी किछि करूनी। एसबु चिंता छाड़ी दियंतु, पेशेंस रखंतु, सिखंतु। धीरे धीरे पिला सबु शिखि पारिबो। सबु पिलांकर स्पीड समान न थाए, किए टिके जल्दी शिखे, किए टिके लेट रे शिखे। सेथिपई आमको पेशेंस रखिबाकू पड़िबो और पिलांकु टिके टाइम दबाकू पड़िबो आ ताकू अभ्यास करेबाकू पड़िबो। देखिबे धीरे धीरे से भी सब जिनस शिखि पारिबो। टिप्स नंबर 6,
ପିଲାଙ୍କର ମନଲାଖି ଜିନିଷ ଆଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କେଉଁଟା ମନଲାଖି ସବଜେକ୍ଟ, ହିନ୍ଦୀ ନା ଇଂଲିଶ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ନା କଲରିଂ ନା ପୋଏମ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପିଲାର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ସେ ପାଠକୁ ଭଲସେ କରିବ ଓ ପାଠ ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଆଉ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 7। ପିଲାଙ୍କ ସହ ବସିକି ଆପଣ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବସି ପଢ଼ିବେ ବା ଲେଖିବେ ପିଲାଙ୍କର ବି ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସି ପଢ଼ୁଛି, ଘରେ ବି ଆପଣ ତା ସହିତ ବସି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ବି ତାପରି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ବି ତା ସହିତ ପଢ଼ୁଛେ। ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ବି ତା ସହିତ ପଢ଼ୁଛ, ତେବେ ତା'ର ଯାଇ ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 8। ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯାହା ବି ଲେଖୁଛି ବା ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ତାଳି ମାରି ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲା ଭୁଲ କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିବାନି ଯେ ଏମିତି କାହିଁ ଭୁଲ ଲେଖୁଛୁ, ଆକୁ କାଟେ, ଆକୁ ଲିଭା, ଏମିତି କେବେ କହିବାନି। ତ ଭଲରେ ଲେଖିଲେ ତା'ର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 9। ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ପିଲାଦିନର ଆମ କାହାଣୀ କହି ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବି କହିବି ମୋତେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ବି ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିପାରିଲି। ତମେ ବି ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତମର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ହେଇପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 10। କେବେ ନରମ ହେଇ ତ କେବେ ଶକ୍ତ ହେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶାସନ ବି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେର ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଲଗା। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନରମ ହେଇକି ବୁଝେଇବା, ଏମିତି ଆଉ ବେଶୀ କମ୍ ସମୟ ତାକୁ ରାଗେଇବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଗିକି ବୁଝେଇଲେ ପିଲା କେବେ ବି ବୁଝିବନି, ନା ତା'ର ପାଠରେ ଡର ଆସିଯିବ, ନା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଯିବ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଟିପ୍ସ, ମୁଁ ଯାହା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହେ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।